أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ديريني بحث بو حيوان ذبح بآيات في شرائطكم. حيوان ذبح بآيات بولا شرط غير له. دمينا أقول لهم شرط بوچين زوانا ذبح بكان كن ياكو بوتادو يا بوستينو ومسلمان دو کو شرط بس كاتانا كافر چيگي لافريكا ذبح بس بو تو حلال قامت سجوده. دمي علاوه اهل بیت اطهار مدرسه دشمنی اظهار بکن بدو با ناسبی در جدا دوسه چارو دی وهابی لفتشون خیر تکون اینا وهابیون اتاش سهمین یا من زمان دونش سهمین مسلمان چاده و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله شخص و سهمین اما ناسبی اصول زمین زمانه کونی اهل بیت اطهاری دشمنی بد یوم میشست کو لچامد دوسه متان چسب زخ چهارده معصوم میل سنیو سے چسب میں جلے لیکن کون چان اہل بیت مدرسه دشمنی جامد لیکن چسب میں متان سے امام چونگاس پویا احمد چوبجی یہ 14 معصومین لغتی عقیدہ یتو کون عقیدہ میں لیکن ہت پوچیو جوان قوم اہل بیت مدرسه دشمنی امیر المومنین مدرسه دشمنی ده سال خایک دونو پشاور نو کور جلوس کی شهادت حسین مردبا امیر یزید زندبا باقاعده نعره عمل کو جلوسی دیو دشمن اهل بیت دیو ناسبین دیو متان چھڑوی کو یعنی اهل بیت مدرسه دشمنی آتس یعنی شهادت حسین مردبا امیر یزید زندبا دیو کوری نعره اما جو تو یا نعره تنکان کو واسل جهنم بسماتی لگونی ده قسم کنسا کونی لقفی کسا تعالی چین سجو حرامی زلدو سخشی میدو با اونا تا بالغ بدوکا یا دنه زمان ممیز یو نارنا چوک مثلا 12-13 سالا شوی نارنا دو کافی گوه چیک گمگوه شاید دیو بیشانا 12-13 سال شو بچو گوه خوزی زبح بسه شریع طریقی که زبح بسه لحمه مستحمه گوه مطالع زیویا نیزه سی زوانا گری آهانی دوپا شخصی دوسه یہ تا اکثر پوزرت چند کو آواز سامنے لو سے سامنے لو جیتی کہ حملے بہرے چیئے نا اصلہ ہے میں کہا دے اقل بھی پورے سوئیتا یا بس حاجو چاہ سب مقبول ہوگا دے چلو حسد دعا وہ وقت چیمتا دوسے دی وقت پابندی ہے کم سے کم بھی تکان لاپے دو پرگوس یا دوسے چند کن حووری غتی سامنے کولی لما پولکشی لے تنه دو یامسی چیز سے زبا دے چلو غتی دو گریو میں دارے نا اصلہ ہمیت پمالا بھی کوئی چیک کم سے کم احتیاط دو پویت وہ ضروری چیک سو سے جانی حفاظتی بھری چیک حیوان کنا کر غتی دور کنیا دو لکھا کر حملے سونے دو زبا دیں گے حملہ بیتے ہیں آجو حملہ گاما زرد دے میں سامنے ہوں سے زرد گندہ دی حاجی باقری سے زرد پا اچھا صبح سی شرط پوچین زوانا حیوان پو زبح بے وحلا کھوئے رگو یا کھوئے برارول پو قبلی طرف مدبا دیو اے اہل سنت کو خاص کونی دی بھی رعایت بیامت گاہ کی طرف لگٹر کو یون دیائی طرف لزوق سے لگو دی ساتھ ہے یا کون متی کڑو علیکن لیکن مطالع متی شرائط کیوں اچھا بس کھو رو با قبلہ دو پدے حیوان کو رو با قبلہ دو کو شرط دیسو بجير في زمان بسم الله الرحمن الرحيم زرنا نهدا بس بجير في شرط بچيسو بسم الله يا صرف بسم الله زين شو تمام زمان دوس شو بسم الله زرنا يا مسي زمان بس دوس شو يا بسم الله الرحمن الرحيم زين دوس अच्छा देवी का ना हैवान को ज़बाह बस पे वाला चौंची गुलवा دیو شرط بسد دیو شرط کو چی بھری بس پین رونا تاکہ کو زندگیت کو معلوم کو اما تاہتانا دوسے غتان سی زبح بے حیوان کو چانگ کو سنفوق سی سوان پیچا میں زبح بے وحلا کو زندگیت دیا دیو لدیا چاشک شبہ چی بے جدے دییا میں باپ و ساتھ دییا میں نواق ساتھ ساتھ والا زندگیت وردی زبح بس پہ والا گل ویت پی شرط کو چی بھری نازے ونا
دیو زبا به والا کو زنده یت پنزر و یکا دلالت یا تاکي متان معلوم باتی زبا به والا دیو زنده یت پا ستروب گشی کا یت پا زیبا وانا دیو تشاهد جوتو بزماگول و یا کوه پورا شخص باب ٹھیک بس بیوست اچھا تمام شرایط اینو مالا ماگول ناره نچگی زمان دیو شاید دیوینو چون چی دو یو جده وانا کتام دی کسل کو چابی پھر زمان حرکت چون چی حرکت گو زمانا دو دیو پھرتا کی متان یقین گو کی کو زبا به والا کو زنده است ایو دمی کنا تاده زبا کو چی وسه به این زمانا زبا یا نحر یا زبا زبا کو دوسرا متان حیوان خو رقب جی ولو دوسرا واقعی در رقب جو متان سی چاس نارنا یو چوب به دو گار یو زمان گندری دو کو نگاب به کنه سولو یار من ناجوده دیونه گاب به کنه سوت زینا آهن دوپا دوزه अच्छा रूह قبله دو پودیوس شرطم بسم الله زیر واسه شرطم اور کو زبا دو نهر بیو پدون کو زنده دو واسه شرطم اونا اصحیح ذریکا انسان یا مسیح حیوان چی شکار به ادو شرایط حیوان تاکو شکار به سکو یا مسیح دوله چی به زمانا دوله شر دیولو وحشی دو پاده حیوان کو مثلا سکین سو دو پا یا آهو دو پا یا دیو دو پا چی دمی کنا ده حیوان کو شور وایت پی یا پرواز بیایت پی فور وایت پی کوئی تاپا چی دو پا دینی یود نمسان جامعه سے شکار بے سے کیومین اچھا حلال گوشت دو پا دیر شرط سن کو ندر سے ده شکار کو اللہ دو گوئے اما تاکوئے شو حلال گوایت بولا شرط سامت دو دول شرط پائیو دوسرے سکین پو جامعه سے شکار بے سے کیوم اللہ چوک پدرو دنی اسلحه شکار مثل گری چوخچی یا رگی چوخچی یا خنجر چوخچی یا نیزه چوخچی دنی دوپا دو سی کوه مثلا بدن تو پارا بیا تاده تیر تامانا کوه اوا دکو چیز رلا گولا پاپ فنا تاده هلک شاق بیوسنه کو شد جده دوزره چیک شکار بکن کو مسلمان دوپا یا مسلمانی فو دوپا ده فو یا دایی زرد کلا چارونا حلال حرام کلا شیست باید پیدنه یعنی ممیز چی دوپا اصلاحو شکار بیایت کو لاده حیوان کو شکار بیایت پولا چین زوانا ماتان سے استعمال بیا یا مسی دیکھنا دے نیزو یا دے گلو پھانس تاما کے شکار پولا مین شکار بیا اونا اجادک دو پھوک سے جنہ دو گئے یانگسی باتیا دے شکار پولا یانگسی دے گلو یا دے نیزو یانگتیا بمیت پا اجادک پھوکوان دے لو پھوک سے دو سو نارن دو صحیح میں دو چیز وانا تا دے اسلحه یعنی اتفاقا اگر کوئی که فوق سن نارنه دے وقت لفظ صحیح میں وانا چیز دے وانا یعنی تو مینه تیاما نیت پیش تیاما دو جیر سکا یا بسم اللہ زلے خدای بی تخلیدنا یا مسید اسلحه کوئی طرف لا خیر بیا یا مسید اسلحه تیاسنا او یک شخص بیوسه یک شهید ناده دنه دوپا تانا یا ماتون مکوشی یہ دو جاوی یعنی من نسکه چت بلن آز که چت پایا یا ماتون ما سکروپیو دو کو حلال اینا بسم اللہ زیر دین خو گاما میں سے یا سے تیا منا تا کو سکچ تو ضروری مسوج دے کو یا تیا فی نیزو بھی یا تیا فی فائر کو ستایو سے کوئی دو آجو آجو تادی بھی چھوٹ چک نگیس نظر ہمیں جتایو یا سے تیا بھائی یا نیزو یا دو کولا بوک سے یا بیس لوگے کو شا اما آیا انہیں کا تھوڑے کوئی گوس یا اس کا تھون سے لیکن سٹروک دیوت پا یہاں مساد بدو دو اللہ عرامی تیوی دو خیوت سکجوده تا چازه ودا حتالا رعایت دیت سک حاجو اما ریله کیرشی زر ذهنه دو تو یا شاید موردان گوی دکتو اما یا اسلحه بی که یا متیان بی پیا گونی بی که یا نیزه بی که یا بی رو کشی سے چربا دیو شرط دیت سجوه تا اگر یہاں سے اینے کا تھون سٹروک مفیوم اینے کا تھون سے جب احنا فوراً کو اس کے چلتا ہو تو دوست کا مچاہنا دینا جب احنا صحیح میں ہے
اللهم صل على محمد وآل محمد परवरदिगारा और ले यारी छोस कुछ ऐसे दिल का अमल है कि तौफीक से या अल्लाह